TV Patrol. Mga fire hydrant dako og tabang sa daling pagpalong sa sunog. Dako ang pasalamat sa Bureau of Fire Protection usami sa aktibong mga fire hydrant sa Misamis Occidental Water District. Matud pa ni usami City Fire Marshal, Fire Chief Inspector Carmelito Junela nga dako og tabang sa mga fire truck ang duol nga tinubdan sa tubig pinagi sa nakaistasyon nga mga fire hydrant aron sa tuyong nga dili na moadto sa layo aron magpa-refill. Ang usa ka tangke nga tubig sa fire truck mulungtad lang kini og 5 minutos o kinahanglang mag-refill na usab niini ang mga bumbero. Mahinungdanon kaayo sa mga bumbero ang dali og duol nga tinubdan sa tubig usa na ang mga fire hydrant gumikan sa kapaspas sa kalayo. Awhag lang sa City Fire Marshal sa publiko labi na niadtong mga individual nga nangisyuso lang sa hitabo nga dili makalangan o dili unta makalangan sa operasyon ang ilang presensya labi na ang pagbabag sa hydrant o makamugna usab og kalangan sa trapiko gumikan sa gipamarking bisan asa nga mga salakyanan. Ang sir, ang importante jud ang fire hydrant kay dili ta ma-short sa supply sa tubig. Kay once na mahurot ang sulod sa atong fire truck, mo sagog pa, mangita pag hydrant, then mubalik. So medyo na-delay sa ato ang firefighting. So karon ang katong fire truck manggod nato kung ibomba jud na siya kuan sa firefighting within less than 5 minutes hurot na jud na. So nadyo yung mga kuan ng mga comment sa uban nga dali ang mawad og tubig ang bumbero. So paspas ra jud kayo mahurot ang kuan ang ato ang mga tubig sa fire truck. So importante jud ang mga fire hydrant nato. Parking isaliplan ang fire hydrant dulot sa sakyanan, dulot yung mga motor. Di ba doon naman si walaon sir nga bawal gid siya parkingan? Yes sir, bawal jud parkingan ang fire hydrant sir kay ma-hamper ato ang operation ba. Imbis nga madali ta makakuha og supply, mangita pa ta asa ang driver ani para mapahawa kay dili man pod may ganahan nga ma-damage ang kanang mga vehicle nga naka-park. Okay.